Gott segne euch. Gracias, Señor. Halleluja. Gloria a Jesús. Con el pasaje que Michael leyó, es el pasaje central, por así decirlo, del mensaje. Der Bibeltext, was Michael gerade gelesen hat, das ist das Zentraltext von diesem Predigt. Normalmente, a mí me gusta más la predicación en un solo lugar, expositiva, como le dicen. Normalerweise gefällt mir, nur in einen Text zu predigen, Pero hoy vamos a mirarlo un poquito más, vamos a ver varios versículos. aber heute werden wir in mehrere Stellen sehen. No lo tienen que buscar, yo se los voy a dar, pero para que sepan que hoy nos vamos a mover un poquito Ihr müsst en la es Biblia. nicht suchen, ich werde euch das erklären, aber nur damit ihr weißt, wir werden uns ein bisschen bewegen in der Bibel heute. Amén, vamos a orar. Lass uns beten. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen des Herrn Jesus. Gracias primeramente por lo que tú has hecho por nosotros y por traernos, Señor. Danke für alles, was du für uns getan hast und dass du uns hierher gebracht hast. Te pido, Dios, de que tú, por tu misericordia y por tu amor, hoy nos hables a través de tu palabra. Ich bete, Herr, dass du uns heute zu unseren Herzen sprechen kannst. Edifícanos, Erbaue du uns, levántanos. erhöbe du uns. Padre, que tu palabra haga conforme al propósito por el cual tú la vas a enviar. Dass dein Wort seine Wirksamkeit in uns machen kann. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, y que sea tu Espíritu hablando y utilizándonos por tu misericordia. Dass dein Heiliger Geist uns reden kannst und uns gebrauchen kannst in Tuya deiner es la honra, Barmherzigkeit. la gloria por los siglos. Amén. Dein sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Hoy voy a hablar un poco acerca del gozo del Señor. Ich werde heute über die Freude des Herrn reden. ¿Qué es el gozo del Señor? Was ist die Freude des Herrn? ¿Qué significa que nosotros estemos alegres? Was bedeutet, dass wir fröhlich sein können? Dice que gozo es un sentimiento profundo de alegría y placer. Freude ist ein tieferes Gefühl von Freude und Wohlgefühl. No es una emoción, Es ist ja ein Gefühl, no es una emoción, es ist nicht unbedingt ein Gefühl, sino es algo que viene del alma, de nuestro ser. es ist etwas, was von unserem Herzen kommt, von Cuando- unserer Seele. Cuando yo pensaba y Dios me daba este mensaje, me acordaba mucho cuando yo llegué a Alemania la primera vez. Als ich in diesen Predigt oder in diesem Thema gedacht habe, erinnerte ich mich an die erstes Mal, als ich nach Deutschland kam. Y una de las cosas que a mí me dio más dificultad adaptarme era al temperamento de los alemanes. Und eine von den schwierigen Sachen für mich waren die Temperament von den deutschen Leuten. Porque los latinos somos muy dados a estarnos riendo y estar saludando a Raimundo y a todo el mundo. Weil die Lateinamerikaner sind wir so fröhlicher und wir lachen und grüßen die Menschen hier und her. Entonces yo siempre pasaba y a todo el mundo, hallo, guten Tag, y la gente me Leute miraba auf der raro. Straße, hallo, guten Tag, hola, ¿cómo están? Y yo me miraba, "Oh, ¿quién es esta, no?" Sie sahen mich so ein bisschen komisch. Wer ist diese Frau? Pero con el tiempo yo me fui también acostumbrando a esto. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewohnt. Pero al profundizar en el gozo del Señor, me he dado cuenta de que nosotros como cristianos nos hemos convertido también en personas muy empáticas a las demás personas. Aber als ich zum Beispiel an die Freude des Herrn gedacht habe, habe ich auch bemerkt, dass manchmal haben wir wenig Verständnis mit den anderen Menschen. Dice, yo investigué, dice que un niño aproximadamente se ríe de 400 a 300 veces en el día. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass ein Kind etwa 300 bis 400 Mal am Tag lacht. Pero los adultos se ríen de 100 a 25 veces. Aber die Erwachsenen von De 25 25 bis 100. Y yo decía, wow, es muy grande
la diferencia. Dann dachte ich, dieser Unterschied ist sehr groß. Y yo decía, ¿por qué? Warum? Y de pronto se viene a la mente, bueno, es que un niño no tiene los problemas que tiene un adulto, no tiene que pagar servicios, no tiene que ir a trabajar, por ejemplo. Dann habe ich gedacht, ja, ein Kind hat nicht die Sorgen, was ein Erwachsener hat. Er muss nicht arbeiten gehen, er muss ja keine Küken bezahlen und so weiter. Pero también entendí que muchas veces es la falta de conocimiento de quién es la persona de Cristo y qué debe producir Él en nuestras vidas. Aber habe ich auch gedacht, dass es ist ein Mangel an Erkenntnis, wer unser Herr Jesus ist und was er in unserem Leben tut. Por eso hoy vamos a responder 4 preguntas Deswegen werden heute 4 Fragen antworten. que produce el gozo en nosotros, Was produziert die Freude des Herrn in uns? cómo puedo obtener gozo, Wie kann ich Freude haben? qué nos hace perder el gozo Was macht mich, die Freude zu verlieren? y cómo gozarnos en medio de las pruebas. Und wie kann ich mich inmitten von Schwierigkeiten Freude haben? Entonces vamos para la primera pregunta, ¿qué produce Die erste el gozo? Frage, was produziert die Freude in uns? Y me fui a los proverbios y lo primero que dice la palabra es que produce belleza. Ich habe in Sprüche gelesen und das Erste, was die Bibel sagt, dass die Freude in uns produziert, das ist Schönheit. Dice, en Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Sprüche 15, 13, 15, die Herzen, die mit Freude macht schön das Gesicht. Entonces muchas veces estamos gastando muchas cremas, mucho dinero en cremas y en aceites y en cositas para las arrugas. Manchmal geben wir viel Geld aus für unsere Schönheit Y nos olvidamos de sonreír. und vergessen zum Beispiel zu lachen. Y nos olvidamos de ser felices por eso que el Señor nos ha dado. Vergessen wir manchmal fröhlich zu sein für was alles der Herr uns gegeben hat. Entonces como que esas cremas no funcionan de a mucho. Und dann wird vielleicht die Cremen und alles nicht so gut funktionieren. Porque hace falta el gozo del Señor, Was uns fällt manchmal fällt diese Freude, que es lo verdaderamente importante. was das Wichtigste ist. Lo segundo que dice Proverbios es que produce sanidad. Zweitens sagt uns Sprüche, dass die Freude in uns Heilung herstellt. Eso está en Proverbios 17:22. In Sprüche 17, 22. Dice, el corazón alegre sustituye un remedio para el espíritu. Sprüche 70, 22. 17:22. Moment, ich lese lieber hier. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Dice que constituye un remedio para el espíritu. Es bringt gute También, Besserung. entonces el sonreír y estar alegres, el tener ese gozo del Señor, también ayuda a que nos sanemos más rápido. Also wenn wir Freude haben und wir dieses im Herz haben, dann werden wir auch Heilung erfahren. Muchos doctores y muchos especialistas dicen que muchas enfermedades provienen a veces de la amargura de las personas. Viele Ärzte schließen das, dass viele Krankheiten von unserer Bitterkeit kommen. Entonces tenemos que tener cuidado, Dann müssen wir aufpassen, porque nosotros conocemos la palabra y conocemos a Dios. weil wir das Wort Gottes kennen und wir kennen Gott. Entonces tenemos que aprovechar esas palabras y que no solamente ser oidores, sino hacedores de ellas. Lass uns dann das Wort Gottes nicht vergessen und sie auch in unser Leben tun. Y en Nehemías 8 dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Und in Nehemia Kapitel 8 lesen wir, welcher Vers? 1. Sí, Sí, en la segunda parte. Ja. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra Seid fortaleza. treulich, dass die Freude
Freude des Herrn eure Stärke ist. Y este es un versículo que nosotros utilizamos con mucha regularidad. Das ist ein Vers, den wir manchmal nutzen. Y decimos, ay, el gozo del Señor es mi fortaleza. Die Freude des Herrn ist meine Freude, sagen wir manchmal. Pero, ¿de qué gozo estamos hablando? Aber von welcher Freude reden wir hier? ¿De verdad nos estamos fortaleciendo en el gozo del Señor? Stärken wir uns wirklich in der Freude des Herrn? ¿De verdad en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nos estamos gozando en el Señor? Auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, freuen wir uns auf den Herrn. Ahí se los dejo de pregunta. Das lasse ich euch als Hausaufgabe. Entonces, eso fue lo primero que dice que produce. El gozo en nosotros produce belleza, sanidad y fortaleza. Also Freude produziert uns Schönheit, Heilung, aber auch Stärke. Gloria al Señor. Y ahora vamos al pasaje, a la segunda pregunta de cómo podemos obtener gozo. Die zweite Frage. Wie können wir Freude haben? Y esta es una palabra que de verdad le di gracias al Señor, porque aunque muchas veces había leído ese pasaje, esta vez como que fue muy especial. Y vamos a Juan capítulo 15. In Johannes Kapitel 15, das ist ganz besonders, was wir hier finden, Versículos 7 al 11. Vers 7 bis 11. Aquí está hablando Dios de sus discípulos Jesus redet hier an seiner Jünger y les dice en el versículo 7, und ihnen sagt in Vers 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Qué pasaje tan precioso, Schön. ¿cierto? Dice, ¿cómo podemos obtener gozo? Es la pregunta. Wie kann ich Freude haben? Permaneciendo en Jesús. In Jesus zu bleiben. Y él dice tres formas de permanecer, entre muchas otras. Dice, permaneciendo en Jesús y en sus palabras. Drei Sachen, die wir machen sollen. Also in Jesus zu bleiben, aber auch in seiner Wort. Y es muy buena esta especificación, porque muchas veces nosotros decimos, no, sí, es que yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero no vemos la manifestación de su palabra en nuestras vidas. Manchmal können wir behaupten, wir lieben den Herrn Jesus, aber vielleicht sehen wir sein Wort in der Praxis in unserem Leben nicht. Jesús y su palabra son uno, van juntos. Jesus und sein Wort sind eins. Y por eso dice en Juan capítulo 1, versículo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo es la palabra. Deswegen lesen wir in Johannes Kapitel 1, dass das Wort war am Anfang und das Wort war Gott. Und das ist unser Herr Jesus, das Wort. Entonces, si queremos que ese gozo en nosotros permanezca, tenemos que permanecer en Cristo, pero también tenemos que permanecer en su palabra. Wenn wir möchten, dass diese Freude in uns bleibt, dann sollen wir auch in Jesus bleiben, aber auch in sein Wort. Y luego dice, permanezcan en su amor, permanezcan en mi amor, dice ahí. Aber wir lesen auch da,
bleibt in meiner Liebe, permanezcan en mi amor. in Dice meiner que- Liebe zu bleiben. Dice, Él mismo nos enseñó que debemos amarnos los unos a los otros. Wir sollen uns einander lieben. Entonces esa es una manifestación de que Cristo está en nosotros, el que nos amemos los unos con los otros. Unsere Liebe ist ein Zeichen, dass Jesus in uns ist. Amén. Amen. Y luego cuando Él dice esas tres palabras maravillosas, completa diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengan gozo. Und dann, wenn das alles gesagt hat, sagt er noch, und das alles habe ich euch geredet, damit ihr in mir Freude haben könnt. No dice para que tengan gozo en sus experiencias, Es sagt nicht, damit ihr Freude in eure Erfahrungen haben könnt. no dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Es sagt, damit meine Freude in euch bleibt. Él hace esa diferencia entre su gozo y el gozo mío. No dice para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Macht einen Unterschied zwischen unserer Freude und seiner Freude. Es sagt dann, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros nos alegramos y nos aburrimos, nos alegramos y nos aburrimos. Wisst ihr, warum wir manchmal uns freuen und dann uns langweilen, dann wieder freuen und wieder traurig sind? Y porque las circunstancias de la vida que a veces vienen a nosotros nos hace tener un espíritu amargado. Und warum manchmal die Umstände des Lebens und eine Seele mit Bitterkeit Porque hinter uns lässt. porque estamos obrando en nuestro gozo, Weil wir manchmal in unserer Freude wirken, no en el gozo del Señor. nicht in der Freude des Herrn. Porque si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, Él nos va a ayudar a superar toda dificultad. Weil wenn die Freude des Herrn unsere Stärke ist, dann wird er uns dabei helfen, alle Herausforderungen zu beziehen. Y para eso está el Espíritu. Dice que el Espíritu nos ayuda en toda nuestra debilidad. Und dafür ist der Heilige Geist in uns, der in unsere Schwäche hilft. Amén. Amen. Gloria al Señor. Y la palabra dice en muchos versículos que debemos estar en todo gozoso, pero con el gozo del Señor. Und das Wort sagt uns auch, dass wir in alles Freude haben sollen in den Herrn. Entonces ya respondimos la segunda pregunta de cómo podemos obtener gozo permaneciendo en Cristo Jesús. Also, wie können wir dann Freude haben, indem wir in Christus bleiben? Ahora viene la tercera, Die dritte Frage, que puede hacernos perder el gozo del Señor. was kann uns die Freude des Herrn verlieren lassen? Les tengo buenas noticias. Habe ich für euch gute Nachrichten. Nada. Nichts. Nada debe hacernos perder el gozo del Señor. Keine Umstände kann uns die Freude den Herrn verlieren Y lassen. usted puede decirme, Franceli, y entonces, ¿qué pasa cuando estoy enferma, cuando se me muere un familiar, cuando estoy en todas esas tempestades de la vida? Du kannst sagen, aber Franceli, was ist los, wenn ich zum Beispiel einen lieben Mensch verliere oder wenn ich krank bin oder Schwierigkeiten einfach in meinem Leben habe? Eso hace parte de nuestra humanidad. Das ist Teil von unserem Menschsein. Pero les voy a dar un ejemplo de una persona que le pasó de todo eso, pero siempre se mantuvo firme en el Señor. Aber ich gebe euch ein Beispiel von jemandem, der vieles gelitten hat, aber in Jesus geblieben ist, in den Herrn. Y voy a hablar un poquito rapidito acerca del apóstol Pablo. Ich rede von dem Apostel Paulus. Voy a dar varios ejemplos. Ich gebe von ihm einige Beispiele. Por ejemplo, él estuvo en la cárcel. Zum Beispiel, er war im Gefängnis. Todos saben el ejemplo de Pablo y Silas. Paulus und Silas, ¿Y qué estaba haciendo Pablo allá? die waren im Gefängnis. Und was taten die? Él estaba llorando y quejándose porque Dios permitió que lo metieran a la cárcel, ¿cierto? Weinte er und klagte er, weil Gott ihn im Gefängnis gelassen hat? Dice la palabra del Señor que él estaba cantando himnos y cánticos al Señor. Er hat gesungen mit Freude vor dem Herrn.
¿Pero por qué? Warum? Porque él permanecía en Cristo. Weil in Jesus ständig war. Porque él sabía que el gozo del Señor era su fortaleza. Weil wusste, dass die Freude des Herrn seine Stärke war. Entonces él lo alabó en medio de la dificultad. Deswegen hat Paulus den Herrn gepriesen inmitten der Schwierigkeiten. Él estuvo enfermo, dice que a él le llegó un aguijón o Jehová le puso un aguijón. War krank zum Beispiel. ¿Y qué pasó? Und was ist damit Él passiert? tampoco se quejó, él le oró al Señor para que se lo quitara. Cuando Dios le dijo no, él le dijo, listo, Señor. Hat gebetet, dass der Herr das wegnehmen konnte, aber wenn der Herr ihm Nein gesagt hat, dann ist er still geblieben Y siguió estando firme en el Señor. und bleibt ständig in den Herrn, im Glaube. Y esto nosotros lo tenemos que coger como ejemplo, que a veces cualquier cosita nos aparta del propósito del Señor, cualquier cosita nos saca, no puede ser así. Und das sollen wir als ein Vorbild für uns sehen, dass nicht jeder kleine Dinge uns von den Herrn irgendwie trennen. Tenemos que estar firmes. Wir sollen standhaft in Christus bleiben. Y voy a tocar un puntico que también me llamó mucho la atención. Ich will etwas auch erwähnen, was mich sehr interessant Y era finde. que todos conocemos cuál era la problemática que tenía la iglesia de Corintios. Und zwar vielleicht wissen wir von den Schwierigkeiten, die die Gemeinde in Korinth hatte. Era una iglesia muy bendecida, Sie war eine sehr gesegnete Gemeinde era una iglesia con muchos dones, mit vielen Gaben, pero también era una iglesia con muchos problemas. aber es war auch diese Gemeinde in Korinth eine Gemeinde mit vielen Schwierigkeiten. Había de todo lo que usted se puede imaginar. Es gab vieles Schlechtes auch da. Causaban división, armaban chismes, hablaban problemas, de todo, mis hermanos. Ja, Sünde gab es da, De todo. viele schwierige Sachen auch in den Beziehungen zwischen Menschen, Tränen und Y muchas cosas que a nosotros a veces humanamente también nos molestan y nos inquietan. und viele Sachen, die uns manchmal als Menschen stören. Pero cuando yo leo Primera de Corintios, capítulo 1, del versículo 4 al 9, Aber wenn ich zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 1 lese, 4 bis 9, yo veo con qué amor Pablo saluda a esta iglesia. lese ich, mit welcher Liebe der Paulus dieser Gemeinde geschrieben Le dice, hat. yo le doy gracias a Dios por todos ustedes, Sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit für euch, porque yo sé que la gracia de Dios está con ustedes. weil ich weiß, dass die Gnade Gottes über euch ist. O sea, él sabía que había problemas, pero también sabía quién estaba al control de la iglesia. Wusste, dass diese Gemeinde viele Schwierigkeiten hatte, aber wusste auch, wer in Kontrolle war für diese Gemeinde. Entonces Pablo no dejó que los problemas que estaban dentro de la iglesia robaran su gozo, robaran su alegría. Also Paulus lässt nicht, dass die Schwierigkeiten in der Gemeinde die Freude wegnehmen kann, Él antes los animaba a que se gozaran en el Señor. sondern hat die Gemeinde ermutigt, in den Herrn sich zu freuen. Él los animaba a que permanecieran en el Señor, Hat ihnen ermutigt, in den Herrn zu bleiben, porque él conocía el gozo del Señor. weil kannte die Freude des Herrn. Gloria a Jesús. Preis den Herrn. Que el Señor nos enseñe a permanecer en Él y a permanecer en su gozo. Mogen wir uns den Herrn legen, in ihm zu bleiben und in seiner Freude. Desde la cárcel, él escribió varias epístolas, entre ellas la de los Filipenses. Von dem Gefängnis hat Paulus mehrere Briefe geschrieben, unter denen die Briefe an den Philipper. Y es muy lindo cuando uno lee esa carta. Yo conté y hay más de 14 veces que él habla y que los anima a que se gocen en el Señor. Ich habe da gelesen und gezählt, es sind 14 Mal, dass Paulus sagt an die Geschwister, freue euch in den En Herrn. 4 capítulos. In 4 Kapiteln. Él les dice, gócese en el Señor, regocíjense en el Señor. Freut euch in den Herrn, sagt er ständig. Gocémonos en el Señor. Lass uns in den Herrn freuen. No sé cuál problemas tienes o tengo, pero la palabra me manda a gozarme en Él.
Ich weiß es nicht, welches Problem wir haben könnten, aber das Wort Gottes ermutigt uns, in den Herrn uns zu freuen. Él es nuestro pastor. Er ist unser Hirte. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Er hat versprochen, mit uns zu sein, bis am Ende der Welt. Él prometió que Él con sus llagas sanaría nuestras enfermedades. Er hat verheißen, dass er unsere Krankheiten heilen wird. Él prometió que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejara con todo, Él nos recogería. Er hat auch verheißen, dass auch wenn die Menschen uns verlassen, er wird uns wieder mit ihm haben. Dice que Él es la provisión de nuestra copa. Él es nuestra provisión. Er erfüllt unser Leben. Entonces Él también puede proveer. Er kann dafür sorgen, für alles, was wir brauchen. Entonces, ¿por qué estar tristes? Warum sollten wir traurig sein? ¿Por qué tener un corazón amargado si el gozo del Señor está en nosotros? Warum sollten wir in Bitterkeit leben, wenn die Freude des Herrn in uns ist? Tenemos que empezar a mostrar ese Cristo también con nuestra forma de ser a los que están afuera. Wir sollen den Herrn Jesus mit Freude zeigen an den Menschen, die da draußen sind. Muchas veces salimos a predicar, ay, Cristo te ama, y con la cara, Cristo te ama, Manchmal nein, können wir ja zum Beispiel Cristo den te Menschen ama. sagen, Jesus liebt dich. No, dígaselo con pasión, dígaselo con amor, Cristo te ama. Und mit Liebe, Gott, Christus liebt dich. Dios quiere salvarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere, pero con pasión y con amor. Aber sagt das mit Freude und mit Liebe an den Menschen. Porque Cristo está en ti. Weil Jesus in dir ist. Porque no es cualquier cosa, es algo maravilloso, es alguien que nos cambió la vida. Weil Jesus ist nicht irgendjemand, er ist etwas Wunderbares, was unser Leben verändert hat. Si alguien nos hace mala cara, sonríale. Bueno, ahorita es un poquito complicado por lo de las máscaras, pero entonces ahí en secreto, órale al Señor, Señor, bendice a esta persona que me está haciendo mala cara. Señor, ¿quién sabe qué problema tiene? Vielleicht ist jemand ein bisschen böse zu dir, aber du kannst zu ihm lachen, auch wenn manchmal mit der Maske schwierig heute ist. Aber unsere Augen können zeigen, wir lachen und wir zeigen Liebe an den Menschen. Porque somos la diferencia y somos luz. Weil wir einen Unterschied sehen zwischen den Menschen, wir sind Licht. Pero muchas veces es lo contrario. Si alguien me mira feo, yo, mira este porque me está mirando y lo miramos más feo. Aber manchmal machen wir das Gegenteil. Wenn jemand mich böse so sieht, dann sehe ich noch böser. No, no puede ser así. Es soll nicht so sein. Somos hijos de luz. Wir sind Kinder des Lichts. Dice la palabra, si alguien te pide, dale. Wenn jemand dich bietet, dann gib ihm. Si dice, ay, acompáñame 2 cuadras, vaya con el 3. Wenn er sagt, kommt mit mir 200 Meter, geh mit ihm 300. Si alguien te pega aquí, póngale la otra. Wenn jemand dich hier schlägt, dann wirst du den anderen ausschlagen. Y yo sé que es difícil, Und ich weiß, das ist schwierig. pero no me refiero físicamente, sino que Dios nos llama también a perdonar. Der Punkt ist da, dass Gott uns dazu beruft, dass wir vergeben können. Queremos perdonar como Él nos ha perdonado. Wie er uns vergeben hat. Queremos amar porque Él nos ha amado. Dass wir die Menschen lieben sollen, weil er uns geliebt hat. Ya no estamos en la ley, Wir sind nicht mehr in das Gesetz. que si alguien me mató al vecino, entonces yo voy y lo mato a él, y que si este me robó, entonces ya no estamos en la ley. Wo gesagt wurde, Zahn nach Zahn und so weiter, wir sind nicht mehr im Gesetz, Estamos en la gracia. sondern in der Gnade. Y Jesús vino a darnos un ejemplo de cómo debíamos caminar, cómo nos debíamos comportar. Jesus gab uns ein Vorbild, wie wir leben sollen, wie wir wandeln können, Como hijos de luz. als Kinder des Lichts. Gloria al Señor. Preis den Herrn. Y el último punto, cómo gozarnos en medio de las Das pruebas. Letzte, wie können wir Freude haben inmitten von Schwierigkeiten? O sea, los sufrimientos y los malos tiempos han sido ordenados también por Dios. Also Leiden und schwierige Zeiten sind auch von Gott gegeben sozusagen. En el momento que nosotros entendamos de que Dios es soberano, Wenn wir verstehen, dass Gott souverän ist, que somos sus hijos dass wir seine Kinder sind y que nada nos puede pasar
si el amado Dios no lo permite, und dass nichts uns geschehen kann, es sei denn, der Herr das erlaubt. ahí vamos a tener otra perspectiva del problema que nos llegue. Da werden wir eine andere Perspektive haben von den Problemen, die wir manchmal haben, Porque estamos viendo a Dios en medio de ese problema. weil wir Gott sehen in diesen Problemen. Por eso dice la palabra de Dios que debemos gozarnos con las diversas pruebas, porque las pruebas producen en nosotros ¿qué? Paciencia. Deswegen sagt Jakobus, dass wir Freude haben sollen, wenn wir Schwierigkeiten haben, weil die Prüfung unseres Glaube Geduld wirkt. Y esos malos momentos y esas pruebas son un instrumento de gracia en las manos de Dios para formarnos. Und diese Schwierigkeiten, diese Prüfungen, die sind ein Werkzeug der Gnade Gottes in uns. Porque la palabra dice también de que el oro, para poder ser bonito, lo pone en el fuego. Weil das Wort sagt uns, Petrus sagt, dass wenn das Gold zum Beispiel besser wird, muss geprüft werden durch Feuer. Aunque nuestra fe tiene que ser probada. Und so soll unser Glaube auch geprüft werden. ¿Y cómo va a ser probada nuestra fe Und wie wird si unser lo tenemos Glaube todo? geprüft werden, wenn wir alles haben zum Beispiel? Si no nos falta nada, ¿cómo va a ser probada nuestra fe? Wenn wir keinen Mangel haben? Muchas veces le Können decimos, wir Señor, dame fe, Señor, dame paciencia, Señor, dame... Manchmal bitten wir Glaube, Geduld. Entonces yo le digo, ok, Und dann sagt der Herr, espérate ahí, como dicen los dominicanos. warte ein bisschen. Y luego llega la prueba. Und dann kommen die Schwierigkeiten. Y en ese momento de la prueba nos olvidamos de permanecer en Cristo y permanecer en su palabra y permanecer en su amor. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann vergessen wir manchmal, in dem Herrn zu bleiben und in seiner Liebe. ¿Qué hubiese pasado donde Job no hubiera pasado esa prueba? Was wäre geschehen, wenn Hiob zum Beispiel diese Prüfung nicht bestanden hätte? No hubiese sido renovada su fe. Sein Glaube wurde nicht erneut gewesen. Y fue tanto así que a lo último, creo que en el capítulo 34, él dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Und am Gloria a Ende Jesús. sagte er, Herr, ich hatte von fern von dir gehört, aber heute sehe ich dich. Gloria a Jesús. Eso pasa cuando nosotros permanecemos en Él. Das geschieht, wenn wir in ihm bleiben. Dios renueva todas las cosas. Gott erneuert alle Dinge in uns. Entonces que el Señor nos ayude a permanecer en su gozo, aún en medio de las dificultades. Gott hilft uns, in seiner Freude zu bleiben, auch inmitten der Schwierigkeiten. No en nuestro gozo, Nicht in unserer Freude, porque nuestro gozo es pasajero, weil unsere Freude vergeblich ist. porque nuestro gozo es efímero, Weil unsere Freude weggeht. porque nuestro gozo depende de las Weil circunstancias, unsere Freude von den Umständen abhängig ist. de cómo me tratan las personas, si me tratan bien, si me tratan mal, entonces ahí soy feliz o soy triste. Wie andere Menschen mich handeln, dann bin ich froh oder bin ich traurig. Si tengo dinero, si no tengo dinero, eso hace que esté contento o esté alegre. Ob ich Geld habe oder nicht, das macht mich froh oder traurig. Pero la palabra habla del gozo del Señor. Aber das Wort Gottes spricht von die Freude des Herrn. Y el gozo del Señor es nuestra Die fortaleza. Freude des Herrn soll unsere Stärke Y sein. el gozo del Señor nos hace hermosos porque tenemos su gracia. Und die Freude des Herrn lässt uns sogar schön aussehen. Y el gozo del Señor nos sana. Und die Freude Gloria a des Herrn Jesús. heilt uns. Amén. Amen. Entonces vamos a pedirle, Señor, dame ese gozo. Lass Vamos uns a orar y beten. vamos a decirle, Mit Señor, dem Herrn, um diese Freude zu he beten. estado triste porque he estado gozándome en mí mismo, pero me falta tu gozo. Lass uns beten und dem Herrn sagen, Herr, ich war vielleicht traurig, weil deine Freude nicht fällt. Pero saben algo también muy interesante para terminar, el gozo hace parte del fruto del Espíritu. Aber Freude ist ein Teil des Frucht des Geistes. Entonces es algo que también
Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Das ist etwas auch, was wir durch den Heiligen Geist bekommen. Amén. Vamos a orar. Lass uns beten. Padre, gracias por tu palabra. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Gracias, Padre, porque tú nos edificas, Señor, y nos levantas a través de ella. Danke, dass du uns erbaust und den Weg zeigst durch dein Wort. Yo te pido, Señor, de que tu gozo, Señor, llene nuestras vidas y las vidas de mis hermanos. Ich bete, dass deine Freude unsere Herzen erfüllen kann. Padre Santo, si alguno de mis hermanos ha llegado triste, afligido, Señor, que salga de aquí gozoso, Señor, porque tu palabra ha renovado su vida. Falls jemand heute traurig hier gekommen ist, lass ihn zurück nach Hause mit Freude gehen, mit deiner Freude. Que se vayan con tu esperanza, Señor. Mit deiner Hoffnung. Que tenemos una esperanza vida en Cristo Jesús. Dass wir eine lebendige Hoffnung in Christus haben. Que tú no eres una fábula, que tú no eres un cuento, que tú eres real. Mit der Zuversicht, dass du ein realer Gott bist. Y quieres ser real también en nuestra vida. Und dass du auch ehrlich in unserem Leben sein willst. Y quieres darnos un gozo que permanezca Und para dass siempre. du Freude uns geben möchtest, der ständig bleibt. Así como lo hizo el apóstol Pablo, que él decía, para mí el vivir es Cristo. So wie Paulus gesagt hat, für mich das Leben ist Christus. No importa las circunstancias, no importa en qué estado esté, no importa dónde esté, tú eres mi gozo. Meine Umstände spielen keine Rolle oder wo ich bin. Du bist meine Freude. Gracias, Jesús. Danke, Herr Jesus. Amén. Amen.